Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi' wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Alhamdulillah wasalna bis safatil sab'ina min kitab Al-Usul Salasati wa Adillatiha di Imam Ad-Dawah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan i'rab kitab Usul Salasah pada halaman ke-70 ya. Kita sudah mungkin tinggal 4 halaman lagi insyaallah selesai ya kitab ini. Semoga Allah mudahkan kita untuk terus istiqomah dalam mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab di tengah-tengah kesibukan kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan kitabnya. Ba'atsallahu ilan nasi kaffatan. Allah mengutus Rasulullah SAW kepada seluruh manusia, atau bisa diterjemahkan kepada manusia secara keseluruhan gitu ya. Waftarada ta'atahu ala jami'is thaqalaini al-jinni wal insi. Dan Allah memerintahkan mentaati Rasulullah, ini kembali ke Rasulnya, dan Allah mewajibkan mentaati Rasulullah atas seluruh dua hal yang berat. Ats-tsaqalaini itu, tsaqal itu berat ya. Dua hal yang berat maksudnya apa? Jin dan manusia. Jadi Allah mewajibkan mentaati Rasulullah atas seluruh jin dan manusia gitu ya. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat ke-158. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhan nasu. Katakanlah, ini di sini katakanlah Muhammad ya. Katakanlah Muhammad, wahai sekalian manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'an. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah bagi kalian seluruhnya, atau pada kalian semuanya ya. Ana i'rab ya. Ba'atsa fi'lun madin mabniyun 'ala fathi. Al-ha'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Ya maf'ulun bih ya. Ya'udzu 'ala rasul, kembalinya ke rasul. Allah latul jalalah fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Ila harfu jarin mabniun 'ala sukun. An-nasi ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Kaffatan, ini hal ya secara keseluruhan. Halun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Al-wawu harfu atfin mabniun 'ala fathih. Iftarada fi'lun madin mabniun 'ala fathih. Wal fa'ilu dhamirun
mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa yaudu Allah. Nah, ini yang mewajibkan kan Allah ya. Allah mewajibkan atau menetapkan ya. Jadi filenya dhamir huwa kembalinya ke Allah ya. Ta'ata maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Al-ha'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ala harfu jarrin mabniun 'ala sukun jami'i ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. As-saqalaini mudhafun ilaih mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u niyabatan anil kasrati li'annahu musanna ya. Al-jinni itu badal ya. Badal sebagian dari sebagian atau ba'du minal kulli ya. Badalnya dari mubdalnya mana? Mubdalnya as-saqalaini ya. Al-jinni badalun majrurun wa alamatu jarihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Al-wawu harfu atfin mabniun 'ala fathi. Al-insi ma'tufun majrurun wa alamatu jarihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Al-wawu harfu atfin mabniun 'ala fathi. Ad-dalilu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Qawlu khabaru mubtada'in marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Al-ha'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ta'ala fi'lun madin mabniun 'ala al-fathi muqaddari 'ala al-alifi mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Al-fa'ilu dhamirun muttasilun dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu 'ala Allah. Qul fi'lun amrin mabniun 'ala sukun. Al-fa'ilu dhamirun muttasilun fihi wujuban taqdiruhu anta. Ya harfu nida mabniun 'ala sukun ayyu munada mabniun 'ala dhammi fi mahalli nasbin. Ha harfu tanbihin mabniun 'ala sukun. Hanya ini huruf tanbih ya. Ayyu itu munadanya ya. Ha itu kayak penekanan huruf penekanan gitu loh, kayak wahai sekalian manusia. Kalau mungkin dia bahasa Indonesia itu apa ya? Wahai laki-laki, hui gitu loh, kayak lebih menekankan gitu lah ya. Nah, an-nasu di sini dia sebagai badalnya ayyu ya. An-nasu badalun marfu'un badalun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Jadi di sini walaupun ayyu fi mahalli nasbin ya, namun badalnya mengikuti tanda mabninya dengan dhammah ya. Gitu ya. Ya ayyu kan dimabnikan dengan tanda rafa'nya ya. Dhammah kan tanda ketika rafa'. Makanya di sini badalnya itu dia juga ikut dhammah ya, marfu ya. Baik. Ini harfu taukidin wa nasbin mabniun ala sukun. Apaan ya, sebentar. Oh. Udah. Ini apa ya? Harusnya inna ya. Nah, karena di sini ada
ya mutakallim ya. Jadi gini ngirupnya. Ini kan inna harfu taukidin wa nasbin mabniun ala fathi ala ma qabla ya'il mutakallimi. Jadi mabni dengan fathah itu setelah ya mutakallim ya. Ya gitu ya. Karena di sini ada ya mutakallim ya. Diganti kasroh karena dia menyesuaikan ya gitu ya. Al-ya'u dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin ismu inna gitu ya. Rasulu khabaru inna marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Allah mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Ilaikum ila harfu jarrin mabni ala sukun kum dhamirun muttasilun mabni ala sukun fi mahalli jarrin ismun majrurun. Jami'an ini sebagai hal ya. Halun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Baik. Lanjutkan untuk membaca kitabnya. Wa akmalallahu bihid dinah. Dan Allah menyempurnakan agama dengannya. Maksudnya ini di sini dengan Rasulullah ya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, bisa dilihat dalam surah Al-Maidah ayat ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah menyempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku telah mencukupkan atau melengkapkan ya, atau mencukupkan, aku telah mencukupkan atau melengkapkan kepada kalian nikmatku, atau aku telah mencukupkan nikmatku kepada kalian gitu ya. Wa raditu lakumul Islam madinah. Dan aku telah meridhoi bagi kalian Islam itu adalah agama, atau aku telah meridhoi Islam itu agama bagi kalian gitu ya. Al-i'rab al-wawu harfu atfin mabni ala fathih, akmala fi'lun madhi mabni ala fathih, Allah fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Al-ba'u harfu jarri mabni ala kasri, hi dhamir mutasilun mabniun ala kasri fi mahalli jarin ismun majrurun. Ad-dina maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Baik. Al-wawu harfu atfin mabni ala fathih. Ad-dalilu qauluhu ta'ala, ini sudah sering anak i'rab ya, enggak usah anak i'rab. Al-yauma maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Akmaltu fi'lun madin mabni ala sukun. Wa ta'u dhamirun muttasilun mabni ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Al-lamu harfu jarrin mabniun ala fathih. Kum dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin ismun majrurun. Kum ini sebenarnya kalau ingin i'rab lengkapnya, dhamirnya itu cuman kafnya aja ya. Nah, mimnya itu makanya dia itu kalau ingin i'rab lengkap tuh al-kafu dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi bukan ala sukun ya.
fi mahalli jarin ismun majrurun. Nah, wal mimu alamatu jam'i. Mimnya itu alamat kalau dia itu tanda kalau dia itu jamaknya. Nah, namun kita sudah sepakati kalau ini kita i'rab secara bersamaan aja ya. Jadi mabni dengan sukun ya. Jadi gitu. Namun ini bisa didetailkan lagi. Dina maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi fathhatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Kum dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Al-wawu harfu atfin mabniun 'ala fathi. Atmamtu fi'lun madhi mabniun 'ala sukun wa ta'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Alaikum ini jar majrur ya, enggak usah i'rab. Nikmati maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallimi. Jadi fathah muqaddarat sebelum ya mutakallim ya. Wa huwa mudhaf ya. Al ya'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Al wawu harfu atfin mabniun 'ala fathih. Raditu fi'lun madhi mabni 'ala sukun wa ta'u dhamirun muttasilun mabni 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Lakum ini jar majrur. Al-islama maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Nah, pertanyaannya di atau dinan ini sebagai apa? Nah, sebagai maf'ulun bih tsani ya. Kayak ja'altu aku menjadikan as-sayyaratu jamilatan. Aku ja'altu asy-syayyarata jamilatan. Aku menjadikan mobil itu cantik atau indah. Jadi asy-syayyaratu itu maf'ulun bih awal, jamilatan itu maf'ulun bih tsani ya. Nah, sama dengan ini. Aku meridhoi Islam itu agama bagi kalian. Jadi dinan itu sebagai maf'ulun bih tsani. Lanjutkan. Wad dalilu ala ma'utihi sallallahu alaihi wasallam, dan dalil atas kematiannya di sini kembali ke Rasul ya. Makanya di sini ada sallallahu alaihi wasallam ya. Baik. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surah Az-Zumar ya. Az-Zumar surah ke-39 ayat ke-30 31 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Tsumma innakum yaumal qiyamah inda rabbikum takhtasimun. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah mayit atau engkau akan mati. Wa innahum mayitun, dan sesungguhnya mereka juga akan mati. Atau mereka akan mati pula ya. Atau sesungguhnya mereka juga mayit. Summa kemudian innakum yaumal qiyamah, sesungguhnya kalian pada hari kiamat inda rabbikum takhtasimun, akan berbantah-bantahan di hadapan Tuhan kalian atau di sisi Tuhan kalian. Nah, i'rab wad dalilu ala mautihi ya. Al wawu harfu atfin, ad-dalilu mubtada ala huruf jar, mautihi ini isim majrur dan dia itu mudhaf ke hi ya. Langsung saja ya. Qauluhu ta'ala, ini sudah sering anak i'rab, enggak usah anak i'rab. Inna harfu taukidin wa nasbin mabniun 'ala fathi. Al-kafu dhamirun muttasilun mabniun 'ala fathi fi mahalli nasbin ismu inna. Mayitun khabaru inna marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Al-wawu harfu atfin mabniun 'ala fathi. Inna harfu taukidin wa nasbin mabniun 'ala fathi.
hum dhamirun muttasilun mabniun al sukun fi mahalli nasbin ismu inna. Sebenarnya hum ini kalau mau mengirob secara lengkap ya, secara lebih detail lagi, yaitu domirnya itu sebenarnya cuma hu saja ya. Mimnya ini sebagai tanda kalau dia itu jamak. Jadi mabni ala dom ya, gitu ya. Wal mimu alamatu jam'i. Gitu ya. Tanda kalau dia itu jamak. Mayitun khabaru inna marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anil dhammati li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Summa harfu atfin mabniun al fathi inna sama ya. Inna harfu taukidin wa nasbin mabniun al fathi hum dhamirun muttasilun mabniun ala ala sukun fi mahalli nasbin ismu inna. Yauma maf'ulun fih mansubun wa alamatun nasbihi fathatu dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Al-qiyamati mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Indah maf'ulun bih dari kalau ini tadi zorof zaman, ini zorof makan ya. Maf'ulun bih maf'ulun fih mansubun wa alamatu nasbihi fathatu dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Rabbi mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarhi kasratu dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Hum dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Tahtasimu dia sebagai khobarnya inna ya. Khobaru inna marfu'un wa alamatu raf'ihi afan. Tahtasimun kan ini fi'il ya. Cara ngirapnya gini. Tahtasimun uh, fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun. Jadi tanda rafa'nya dengan menyebutkan huruf nun. Wal wawu dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Nah, wal jumlatu wal jumlatul fi'liyatu minal fi'l wal fa'il, dan jumlah fi'liyah dari fi'il dan fa'il fi mahalli raf'in khobaru inna. Jadi fi mahalli raf'in atau menempati posisi rafa sebagai khobarnya inna. Baik. Ana cukupkan sekian ya. Jika ada yang salah dari Ana, teman-teman bisa koreksi Ana lewat grup atau lewat Jabri. Nah, jika ada yang kurang jelas, teman-teman bisa menanyakan di grup ya. Atau Jabri saya juga boleh. Nah, semoga Allah mudahkan kita terus istiqomah di tengah-tengah kesibukan kita ya, menjadi bekerja, menjadi rumah tangga ya, dan kesibukan-kesibukan lainnya. Semoga tetap Allah mudahkan untuk terus mempelajari bahasa Arab. Allah tidak melihat hasilnya, tapi Allah melihat ikhtiar kita ya. Semoga kita terus dalam lingkaran teman-teman yang terus mempelajari bahasa Arab. Baik, Ana akhiri, Ana cukupkan. Kesalahan datangnya dari Ana, kebenaran datangnya dari Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.